আমার কুনু ভাই গোটে এটা লেটার দিয়েছেন আর আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা গোটে লেটার দিয়েছেন তো জনে মালা জপি জপি আসে হ্যাঁ জনে জনଙ୍କ উপরে বসে তিনি জন হয়ে গলে রুণ্ড হ্যাঁ তিনি জনଙ୍କ 17 মুন্ড এ মা কাই হসি লাগুছে ওয়ে গো জনে মালা জপি জপি আসে জনে ফস ফস করে কান্দে জনে মালা জপি জপি আসে জনে জনଙ୍କ উপরে বসে বসে তিনি জন হয়ে গলে রুণ্ড আমি যেটা 3 জন আজ গোটে জায়গায় নেইছ সে 3 জন গোটে জায়গায় জোট হয়ে গলা পরে 3 জনଙ୍କର 17টা মুন্ড সে আহা শুণ শুণ সুজা জানা দেই করিমানা রামায়ণ রসা কথা পারা হে সমানা আগে এক দিনে মহাদেবঙ্কর সেই ময়ূর পিঠিরে বসি বুলুতিলে ছোলা মহাদেবঙ্কর বড় পুଅ হচ্ছেন কার্তিক কার্তিক ময়ূর বাহনারে বসি করি সেমানে দিগ্ধ ভ্রমণ করে যাচ্ছেন আগ সেই সমୟରେ জাণ সেই যে রাবণ যোগ ধ্যান সরি দেখ যাଉଥିଲା সেই সময় মহাদেবঙ্কর পুଅ কার্তিক ময়ূর পিঠিরে বসি করি বুলবার সময় মহাদেবঙ্কর প্রিয় ভক্ত হচ্ছেন রাবণ 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 হচ্ছে মহাজ্ঞানী বিশ্বর্বা ঋষিঙ্কর পুଅ তো রাবণ প্রভুঙ্কর মালা জপি জপি সে সময় ভ্রমণ করা বুলি যাচ্ছেন বলে মালা জপি জপি আসছেন জনে মালা জপি জপি আসে জনে জনଙ୍କ উপরে বসে বলে রাবণ মালা জপি জপি যাচ্ছেন এবং ময়ূর পিঠিরে কার্তিক বসি করে আসছেন জনে মালা জপি জপি আসে জনে জনଙ୍କ উপরে বসে 3 জন হয়ে গলে রুণ্ড বলে রাবণ আউ ময়ূর এবং কার্তিকর গোটে জায়গায় রুণ্ড বেলে মিলন হয়ে গলা 3 জন হয়ে গলে রুণ্ড 3 জনଙ୍କ 17 মুন্ড রাবণর 10টা মুন্ড হেলা কি মহাদেব কার্তিক তাঙ্কর 6টা মুন্ড থিলা 10 আর 6 কেতে 16 হেলা কি আর ময়ূরর গোটে মুন্ড 3 জন হয়ে গলে রুণ্ড 3 জনଙ୍କର 17 মুন্ড তো সেই সময় ময়ূর কার্তিক এবং রাবণଙ୍କର গোটে জায়গায় ভেট সাক্ষাৎ হইতে এই পরে জান আজ্ঞা পুরাণ বিধান ভুলে ক্ষমা কর হে সবার আমি বুঝি করে কহনা দেখো সৎ পি দেইছিল নে কটিয়া বেচু কে তুমি কম ভাবুছ কটিয়া বেচু লেছা লে কেনতা লাগবা সেটা ভাই খুশি না নীলা
पुणी थरे खुशी ही करी किछि टंका प्रदान करछन से भाई मां दक्षिण करे तांकर सब परिवार को छत्र आड़ी कर के तांते कबार हरि बोला बोला से भाई के भी खुश करे ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପଦେ କଥା ଲେଖିଲେ काय बोली को रुचु न रुचु खाओ पिता जान न जान पढ़ गीता तो भागवत गीतारे जगन्नाथ दास कहले काय बोली को आगो अनेक पुण्य तप बने मनुष्य जन्म महितने मनुष्य दिव्य ज्ञान देखि संतुष्ट भगवान गोविंद 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 पदुका लुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तारिले राजा नारी से राजा नारी तो पारे चितम ठाउ निरंतरे चितम निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर राधा बोल आनंद कंद भगवान की अनेक पुण्य तप बले मनुष्य जन्म एही महितर 100टा जन्मरु जेन पुण्य फल अर्जितिसु सबको मिसी कर भगवान हमको मनुष्य जन्म दैछन मनुष्य जीवन दैछन बेले तमे मनुष्य माने काना बुझ मते ठीक है ए मा ई कली जुगे जदी माने जन्म हेछो बोले किछि ने रबी आमर स्वारू साहू आमर ते गोटे स्वारू थिला आज छुट्टी करी से तासा बजथिला स्वारू साहू आज्ञा कलारे सम्मान रक्षा करी 150 टका प्रदान करिछन क्या वाला बुरियल वाला जाके पिन दरकार बेले नहीं पारबे एवं आमर फगु भाई किंडाइटा फगु लेके त नहीं लगबा से बालक अंगरु अष्टरु 64 व्याधि सब खंडन होय कबार हरि बोला मानव देह देखि दिव्य ज्ञान देखि संतुष्ट हेले भगवान बोले ए ढलिया पिला सुन छकेगो आगो बड़ मुड़िया ए भैरा कचो हमर लाइन छान प्रभु हमर लाइन छानले तो लाइट ऑफ हो ना सुनो छके काय बोलु छन जी क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे आगार सुना तो ननीला मनुष्य जन्म पाइछु मात्र के पिला का काना बकवास करूथिले मते के बुझे कर हे डलिया पिला मार ममता पणत छाई सुख दुख दुनिया रो आसरा से हे पुता मार बिने जे झियो आर बापर गुने जे पुआ कहसे बाबर गुने पो डाकी देख में ननीला अरे जनम देई काहे छाड़ी पराला केन के कलम ई मुई कहा के कहे बीमा इहा दे कहबो सोलैमा ए जनम देई काहे छाड़ी पराला कहा
भाग समय एंता भगवान तुम्हें जितने डाक्टर भी भगवान का सुनबे माँ जदि सुनबे बोले माँ के दुईटा जिनिस दरकार का काना जानि छ काटा दरकार पुता बुढ़ा बुढ़ी लोग के सरफ बटे की साबुन का बिस्कुट मिक्सचर मुछल दरकार नहीं गो बेला हेंता जिनिस माँ कने खाइबे कथा रे कहि बोलियो काय बोली गो कवि माने हिंदी शायरी पते लिखी छन काय बोली लिख ले गो तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम हाँ हाँ तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का है काम को? और ऐसा लोग क्या बैकुंठ जाएगा भोकुआ है क्या भगवान देखो तो हमें तिलक चंदन मारी दे मार भगवान कर मंदिर के गले कना भगवान सुनबे नहीं गो मन निर्मल जार देही हाँ, हाँ। उधव गंगा जल सही हमर मन चंचल नहीं थिबार पर्यंत हाँ। भगवान के भी हमर डाक के नहीं सुनन नहीं सुनन हमें मां के एक मन एक चित्तर टिके डाकी देख देखो गो तेरे देकर मां हम डाक के सुनबे सुनबे गो लुदुक कला बाबर गाल मां के उबारे डाकी देख में हाँ हाँ हिमा संतोषी सकार परम ब्रह्म जाति मां संतोषी हकार पालू चुग बसी मां संतोषी सकार परम ब्रह्म जाति मां संतोषी हकार पालू चुग बसी तब श्री चरण शरण माते तब श्री चरण शरण माते चरण करे गणती मां संतोषी सकार हकारे पाल जन्म जन्म मिलो जन्म जन्म मिलो सारा मंत्र पूजा कमानी सारा मंत्र पूजा कमानी चरण करे प्रणति मां संतोषी सकार परम ब्रह्म
মা সন্তোষী হকারে পালো ছোড়বাসী तो एंता जेते डाकले भी भगवान आमर कली जुगरे नहीं सुनन क्या है आज को कली जुग सत्य जुगरे हैं ये कली जुग के अभर भगवान छुमे ना बस धन्य सुनत सत्य जुगरे थिला ध्यान ध्यान त्रेतया जुगरे थिला यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा कली जुगे केवल नाम सत्य जुगरे चारि पाद धर्म थिला बोली कर भगवान को तपस्या कले भगवान पास के निजे भक्त आसुथिले होय गो त्रेतया जुगरे यज्ञ करी करी प्रभु रामचंद्र के पाइथिले गो द्वापर जुगरे गोपी माने सेवा करी कर भगवान श्री कृष्ण के पाइथिले हेले कली जुगे केवल नाम नाम को कवि माने ब्रह्म सहित तुलना कले ई जगत मिथ्या हेले केवल ब्रह्म ही सत्य सत्य पुता जहार जन्म ताहार मृत्यु भी सुनिश्चित सुनिश्चित मर्त्य मंडले जन्म होई देवता हेले मध्य मरई तेणु करी करी आमे समस्त से भगवान कर नाम के गान करी करी ई कलिजुग भव सागर रे मुक्ति पाएमा चालू गए नोनी क्या है लागो बाबू ए जल्दी कली जुगे मोती हवार छे मोती है मेरे गार्स मैं एंता कहली तुमको मुक्ति पाएबा मुक्ति मुक्ति पहले से हरि नाम के टिके गाना कर हे मनम भजु था तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे राम ये मनम जपु था तुई राति दिन रे राधे कृष्ण ए मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण ए मन जपता राधे दिन रे राधे कृष्ण अचला भक्ति जपिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति अचला भक्त नदी पे काल जमरे हरे कृष्ण रे राम मन भजता राधे दिन रे राधे कृष्ण राधे कृष्ण
ରସ ଅଛି ହଁ ହଁ ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଆଗ ହରି ନାମ ଯେ হয় গো ସାରା ହରି ନାମକୁ ଧରି ଭବ ଉଦ୍ଧାର ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ କି ଗାନା କେଣା କହିଲେ ଗো ଗବରା আমার গাঁ ଗବଡ଼ା গভার ଗବରା ନୁହେଁ ସେଇ ଗାଁଟା ଆଜିଠାରୁ ଗାଁକେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କରି କହିବ ଗବଡ଼ା କଥା ତମେ ନା ଦେଇଛ ওরে গো মা আমার বাপ দাদি তিন আমার গাঁকে গোবর গোবর চলছে গোবরা বলি না দিয়েছে ଗବରା আর এতে যদি বৃন্দাবন বলি দেমু বলে কিছু কথা নেই এবার যুগ কেনি করে বৃন্দাবন বলি দেমু হ্যাঁ হ্যাঁ যে সেদিনে ফোটা বদলাবু আধার কার্ড বদলাবু ভোট ফটো বদলাবু হেতে জিনিস তুমি কাইতে যাও ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ হ্যাঁ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ କର୍ତ୍ତା ମହାଶୟ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଆମେ ତମେ ଯେନ୍ ଦିନ ଯେନ୍ ଗାଁ ଯାଇସ ବୋଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମର ଅପଡେଟ୍ ଦେଖସ হয় গো ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଛୁ কাকে জল আনুছে সে কথা বি মুই জানছি ଜାଣିଛି ବୋଇଲେ হয় ତ ଯାହା ଯିବା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯିବା ଭାଇ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯାହା ଯିବା ଆଜି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା হয় গো ଇ ଜାଗାରେ ପୁରାଣ ଚାଲୁଥିବା ସକାଳ ପୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗାଁଟା ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇକରି ଥିବା জয় গো ভেবো পুত্র ভব ନନିଲ হ্যাঁ